beto zula kubanda lukutukuni ya beto ya suka ya bubu yai na nkumbu ya tata ya mwana na ya mpeve ya longo bika lemvo peki yenge kupesama na beno na nzila ya nzambi tata nzambi mwana nzambi mpeve ya longo. Tous les habitants du monde, criez de joie pour le Seigneur. Servez le Seigneur joyeusement. Approchez-vous de lui dans la joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Il est notre berger, nous sommes son peuple, son troupeau. Entrez dans son temple en lui disant merci. Allez dans les cours du temple en chantant sa louange. Remerciez-le et rendez-lui gloire. Oui, le Seigneur est bon, son amour est pour toujours, et de génération en génération, il reste fidèle. Amen. Amen. Nene yango balinga mikati na nkolo, tolingi kotelema pona koyemba njembo, Cantique Kintuadi 12. Betozola imbila Cantique Kintuadi numéro 12. Tela manga imbila na kese nyonso. Onzambi mpungu butu indulanga. Nabanga ma mukutu sinanga. Sumweni mukutu kanzikanga. Mukutu kana itubikina. Kupumubika kwa kutikisa. Usamila mupedika. Kupumubika kwa kutikisa. Usamila mupedika. Mututo matala bide kwa jena mukayengele. Nitata sana yebi sana sana. Nazontonta muzika makutwa. Kupumubika kwa kutikisa. Usamila mupedika. Kupumubika kwa kutikisa. Usamila mupedika. Tukwetikweto tango ya kuzuru. Nitokokanga msukanya nyoto. Ukoto yote zamu kondokeza. Mupedisa zikulutu zato. Kupumubika kwa kutikisa. Usamila mupedika. Kupumubika kwa kutikisa. Usamila mupedika. Nakajitozo kuja kitituma. Ebadano kujetikejana. Ebonako tikasumuka devi. Ebetoko kujetikejina. Ukandabika kwa kutikisa. Usamila mupedika. Ukandabika kwa kutikisa. Usamila mupedika. Ebatuka tototo welononi. Nitaguda katika mugini. Kutikisa kabagia undabi. Tukangula kakotwa imila. Kupumubika kwa kutikisa. Usamila mupedika. Kupumubika kwa kutikisa. Usamila mupedika. Ekokimu tukoke kazinaka. Tumwelivo twamelika kutwa. Mutomano tayotoye na mama. Ufanana eseja makata. Kupumubika kwa kutikisa. Usamila mupedika. Kupumubika kwa kutikisa. Usamila mupedika. Matondo bika beno vanda tikete bo vanda ape to bondeli nzambe. Nzambe tata na biso nkolo nanguya. Beto zula tonda ngita ata nzambe nga misila beto lemvo na kutala kilumbu ya bubu yayi. Kengo na masika bika afutola ngita ata nzambe. Ni kuna beto la kuyatangeli kutukunia Kristo Yesu. Ngetu adisa na isi ya lemvo yange.
tala baina kena kulanda beto na baisi ya nzenza tala baina kena kulanda beto tata nzambi sika nyoso na Kongo to bonzoli bango nyoso na boko na Nzambe eto kambalianga ni olo lenge yo lingi nkolo to zabo bele na posa ya presence no katikati na biso tata nzambi matondo na kiumuni ya mpamba matondo samu na mavimpi ya mbote ngeke na kupesa na beto matondo samu na beto na kubela ngeke na kuniakisa matondo ngeke na kubambukula beto mwenda bansato beto bantangu nyonso matondo na ngeke nzambi ngebe zonza ronde grâce à Dieu en toutes choses ni kuna beto na kutonda na ngeke dika kembo swazitu swasiku ngeke bantangu nyonso kwele mvu kufutukedi mvu ndene yango to senga na Nzambe ete yo kambali yanga ni oye bandeli kino suka bolimo na yo le bakaba tata esala etambusa biso etambulisa biso kati ya lianga ni oyo Nzambe nzela lo yembo mabondi lipe maloba na Nzambe ekambama na nguya muli umosanto to lingi bobele komona nkembo na yo kati ya lianga ni oyo pambola lianga ni oyo nkolo na kombo na Yesu Masia amen Amen. nde na tango oyo balinga mikati na nkolo tolingi kolekana na koyambana Nzambe oyo asangisi biso asili koyamba biso kasi na tango oyo tolingi pe koyamba bino bisika nyonso bino bozali ni kuna betu na kuzosila ngizulu ya mbote na lukutukuni yai na baina nyonso na Amerique baina nyonso na Asie baina nyonso na Oceanie baina nyonso na l'Afrique bino nyonso ni kuza mbote baina nyonso na Congo na ba ville ya Congo nyonso na ba village tout kina landa culture ya bino kuza mbote en tout cas bino nyonso ezala na le nord kuna ezala na le sud kuna bozolanda culture po ya kamalamu Nzambe apambola biso nyonso ndena lisanga na biso nyonso commission technique pe azali awa penanga musana Nzambe biso nyonso toyaka na biso Malamwe. tata Nzambe Apambola biso pe asalela biso ya koleka. beto zola kunyangala kintoa na commission technique Enge kundi weti tiaka yebwezo mudia kimbangi kampumwe. Nzambi ya mote lusadi na yo. Kundi weti tiaka yebwezo mudia kimbangi kampumwe. Nzambi ya mote lusadi na yo. Nzambi ya mote. Lusadi na yo. Nzambi ya mote lusadi na yo. Ayeno pe basadi na yo. Au beti komba kwa kumwe. Nzambi ya mote lusadi na yo. Nzambi ya mote. Lusadi na yo. Nzambi ya mote lusadi na yo. Ayeno pe basadi na yo. Au beti komba kwa kumwe. Nzambi ya mote lusadi na yo. Wakulie sila manunga mudia Kimbandika kumwe. Nzambi ya mote lusadi na yo. Wakulie sila manunga Muda kimbandika kumwe. Nzambi ya mote lusadi na yo. Nzambi ya mote. Lusadi na yo. Nzambi ya mote lusadi na yo. Ayeno pe basadi na yo. Babu beti komba kwa kumwe. Nzambi ya mote lusadi na yo. Nzambi ya mote. Lusadi na yo. Nzambi ya mote lusadi na yo. Ayeno pe basadi na yo. Babu beti komba kwa kumwe. Nzambi ya mote lusadi na yo. Ibeba sadi na pumu izuma na tunga Kumwe. Nzambi ya mote lusadi na yo. Ibeba sadi na pumu izuma na tunga Kumwe. Nzambi ya mote lusadi na yo. Nzambi ya mote. Lusadi na yo. Nzambi ya mote lusadi na yo. Ayeno pe basadi na yo. Babu beti komba kwa kumwe. Nzambi ya mote lusadi na yo. Nzambi ya mote. Lusadi na yo. Nzambi ya mote lusadi na yo. Ayeno pe basadi na yo. Babu beti komba kwa kumwe. Nzambi ya mote lusadi na yo. Mayangi atia mayangi Atia. mayangi Atia. mayangi ya moto mafia Elisa yango. ya Amerika tsalikani na nikunga Dinari yoyo. Dinari na moyo. ya Amerika tsalikani na nikunga Dinari yoyo. Dinari na moyo. nani yoyo ninaye na moyo Dinari yoyo. Dinari na moyo. Dinari Amerika.
Betketanga verset du mois. Mambo ya nzambi ya ngonda yayi yakele na Kolosai kikapu ya tatu kibuku ya ntete kikuma volo fulu kuswa ye Kristo lutomba bina byena mukayengele muvwananga Kristo balubakala lwa nzambi na luputu Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Amen. Beto commencer kulomba na Mama Emily na kusambila tekela tukuwa mambo ya nzambi. Beto ke kusambila. Tangu umekulunga nzambi lulendo ina beto mekwisa kuvwanda na isi ya makulu ya mwana Yesu Kristo nina kwisa kujimba mambo ya nge. Ina tata nzambi maseku sasumunwa na kati na inwa ya kisielu ya nge. Mambo ya nge nzambi ina ke kunata ntomoso na kati na beto. Nge ina kena kuyonzika beto basuka nyonso. Yuku na chi nzambi zonza ya nge. Dibundi ya ngeme kuvwanda maseku jimba. Mebeto kujimba kaka ve. Beto fana kusadila yao mpe. Sana ya kunata ntomoso na kati na beto nyonso. Vieka mambo ya nge mutini ngomosikele ya longo. Na nkumbu ya Yesu mfumi ya beto na mvulisi ya beto. Amen. Amen. Betka imbila nkunga. Kamba samuwa uambote wabakwanga mumambi kamba ogwa kana kana eye kumuwili wenda kamba kani kulusika kwa wenda kamba isuna kutuka wenda kamba kani kulusika kwa wenda kamba isuna kutuka mundu jena saluka isuwa makamba ukakwira mundu kama wokutika wenda kamba kani kulusika kwa wenda kamba isuna kutuka wenda kamba kani kulusika kwa wenda kamba isuna kutuka isowe iyo nikama adubani muzisi nena kubatela bila pasibana kuluswa wenda kama kani kulusika kwa wenda kama isuna kutuka wenda kama kani kulusika kwa wenda kama isuna kutuka bana tamu moto mani kama bima moto no budu dina tunga kumuna buduka wenda kama kani kulusika kwa wenda kama isuna kutuka wenda kama kani kulusika kwa wenda kama isuna kutuka
tata na biso tango ekoki tolingi koyoka amalako na yo yaka yo moko olobela biso nzambe zonzela beto mfumu na nzela ya mambo yenge longa lubula longidika dibundu yenge tata na nzela ya mambo yenge na nkumbu ya Yesu. Amen. Amen. Mambo ya nzambe tukelongoka nini na guide biblique mepesa beto na mbatukulu wa semaine yai yakile na mukanda ya Yohane kikapu ya 3 kibuku ya 10 na hii ya 15. Jean chapitre 3 les versets 14 et 15. Jean chapitre 3 les versets 14 et 15. Etketanga mambo ya nzambi na luputu na lingala. Totangi malako na nzambe na kombo la Yesu Masiya. Pe ndenge Moïse atombolaka ekeko ya nyoka na esobe, pobele bongo pe esengeli batombola mwana ya moto. Po moto nyonso oyo akondimela ye azwa bomoi ya seko. Betoke kutanga na luputu. Dans le désert, Moïse a placé le serpent de bronze en haut d'un poteau devant tous. De la même façon, le Fils de l'homme doit être placé en haut devant tous. Ainsi, tous ceux qui croient en lui auront la vie avec Dieu pour toujours. Amen. Amen. Il est monté au ciel. Il est monté au ciel, abouti na likolo. Yandi me kwenda na zulu. Il est monté au ciel, que na kutadi sa ascension ya Yesu Kristo. Bet mezabati nantangu na Yesu me butuka ina me kota na lufwa, ina me kufwa yandi, ba mezika yandi, Yesu me fuluka, kono la biso asekwaki, ya me voada na ntoto yake, meya kumana ntangu ina Yesu fona kukwenda na dizulu. Nantadishi ya tata ya na kuzona ti mission accompli ya nfona kuvutuka na dizulu kote andi katukaka. Me ya zo dzonga na likolo na miso ya baye koli na ye na miso ya bato. Yandi vutukaka na zulu na mansue ki ve. Ya me voit na montage ve. Mais aux yeux de tous. Na mbweto lo meso ba bantu kuvuanda ba milongo ki me vuanda ba ye koli ba zomo na ndenge nkolo azali ko buta likolo tango azali ko kende azali ko pesa bango mission azali ko loba pe kido mapata ye ko joye alimo na kati na mapata Yesu kuendaka na dizulu na kana kubokila il est monté au ciel bakena kuzondela ascension ya yandi. Mais quand même tout la moitié de la zone d'atime Yesu kuendaka na dizulu, quelle est l'importance de l'ascension de Jésus-Christ dans notre vie? Beto bakwa Kristo importance ndandu ya unique na beto. Parce que esengeli to ebete soki Yesu abutaki likolo te. Akufaki asekwa ki malaki na mokili awa. Biso la bino tenga kutozo lobiko te. Mission zola pe kubongave. Il fallait après la résurrection qu'il aille au ciel là nous futuka na dizulu. Na sika ya tata. Et important c'est un kwendu le yende dizulu. Yano kwenda vuana na lueka lubakala ya tata nzambi. Et là, il intercède pour toi et moi. C'est un grand intercesseur. L'intercesseur par excellence, c'est Jésus. Là, nous voyons dans la droite, il y a yandi, il y a un coup de vous tout ça, mais la bête nous sommes quoi Christ nous sommes. Il y a nous voyons dans la droite, tate yandi en tant qu'avocat défenseur yangeda munu. Yesu Masiya avani na kiti na loboko na mobali na tata na nguya nyoso azali ko bonde la pona yonanga. Azali pe avocat défenseur na biso. Lolenge tozali ada bokilo pe kuzaba role avocat. Avocat ke na kudia mvutu to ke na kuple, ke na ku défendre client yandi. Yani ke na ku défendre il faut client yandi kununga. Mais avocat ya beto ni Yesu. Il na beto me pesa mbongo ve, il na beto me mériter ve. Mais il est là, il na ku plaider ça mangena munuka kiese ko? Kiese. Il est monté au ciel, assis à la droite de Dieu le Père, en train d'intercéder pour toi. En train de te défendre auprès du Père. Bantangu akaka bankundi na Kristo. Hina nzamu ketala tino muntu ya ikedika yandikana kuyidika mambo ya mbote vena ntoto. Yandikana kuyidika mambo ya mbi mufana kusemba yandi. Yandi katoka na ntoto Yesu ti oh non papa s'il te plaît non laisse d'abord. Laisse-le d'abord Père. Pika tete yandi alikuwa mambo ya nzambi. Isi alikuwa kulonga. Peut-être l'année prochaine il va changer. Peut-être l'année prochaine il va changer. Tika nani ye papa. Tika nani ye papa. Bakse nani mikolo. Tala role ya Yesu.
Kaki eseko? Kiese. Yani ke na ku défendre ngena munu, tu veux tata bika tete. Tika nani ye papa, bazo tia malwa na nzambe, peut-être mvula wana ko yaka yako yoka, tika nani baba sala nzamba tia fumier, ko kata nani yete. Yani ke avocat défenseur, yani ke intercesseur, il est le grand prêtre de la foi. Yani ke na kuyidika mambo mingi, à la droite de Dieu le Père Sam na ngena munu. Ni kuna bankuni na Kristo. Na kati ya mambo yetu kutanga mambo ya nzambi ya suka yake na kuzonzela beto rencontre ya Jésus na Nicodème bokuta ni Yesu Masia na Nicodème wala ki pharisien Nicodème avec parmi les chefs juifs wala ki na mayele belé mais ayi butu kokuta na Yesu Masia ya alobi na maître nous le savons. Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alors, je te le dis, hein, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Alors, Nicodème a comme le dit, mais comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce que pona bote mambala bibale ngana muke futuka diaka na kifuma mwami munu pourquoi mu butuka diaka ismezona non je te le dis c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Kani butuka vena langu na mpeve muntu na kukota na dizulu asiki Pia. muntu na kukota na dizulu yani fona kubutuka na langu na mpeve. Pero ba mama butuke no butuka ya mona Ise no mayama meno mulala isu. Mutuka ya mona iya imu kotoka mulamu emu bebe mutuka ya mona iya imu kotoka mulamu emu bebe eno ba mama butuke no butuka ya mona Ise no mayama meno mulala isu. mutuka ya mona iya kotoka mulamu emu bebe mutuka ya mona iya emu kotoka mulamu emu bebe na kubutuka ya mona angefona butuka na langu na mpeve ko bota mambota mesika esengelo bota mana mai pe na molimo nde wa na Yesu Masia alobi na Nicodème soki olingo kota na bokonzi ya likolo esengelo bota malisusu mena mai pe na molimo o bankundi na Kristo nigina andika kuzonza na Nicodème Nicodème kumaka na nsatu ya kutambula mbotokolo kidivwa ndivuka ina makana kwenda mokada na Nicodème nde parmi o bakolo bana Nicodème to yiko kwenda maloboto tangi halobi na yete motokaka moko esengeli atombola mana likolo. Pourtant, personne n'est monté au ciel, sauf le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Mungu kaka ni mwana ya nzambi. Iname kulumuka na toto. Ni yani peke zangu kana dizulu. Yani kana kubaka kifuani ti. Dans le désert, Moïse a placé le serpent de bronze en haut d'un poteau devant tous. Et de la même façon, le Fils de l'homme doit être placé en haut devant tous. Motindu na désert. Na isi yankatu Mose bakaka nyoka ya nsongo yani tulaka na zulu ya poto ni sangulaka yao na zulu dantadisi ya babane isi lelidionso ni mutini na pe mwane ya muntu mwane ya nzambi Yesu Kristo fana kuzangulo na ntadi ya bantu nionso o di bunde tata nzambi yani tini kuna muntu nionso lekele yani kimindu ketambula moyo na nzambi moyo bamvula na bamvula kakiese ko Kiese. en tout cas ndikena ku comparer mutindo na samunati etimeza bati na désert na ntangu na nzamba saka bana eseleli ba ndi diata na désert alors kuminaka ba mambo mingi na bakotaka na revolte yango na ntasa tata nzambi na kufunguta nzambi susciter ba serpent venimeux o ezalaki ko swa bango nyoka ko swa bango soki nyoka eswi moto akoya kufi mais nzambe kaza bolingo pe mawa alobi na Moïse bongisa nyoka ya nsongo nyoka ya bronze tiango na nzete na poto sembola ngo likolo moto nyonso oyo akoswama na nyoka
soka talika kanyoka wana ba vene wane kwa sunu na nguya na eta ko biki sama yidi kanyoka ensongo zangu na dizulu muntu nyonso ina nyoka ketatuka ifa sungimina kaka nyoka ensongo yana kufadia kasiki kia nde a comparer yango kuzanga me Yesu mutindu ina Yesu pe oya buti likolo Yesu o nzamba symbole likolo esengeli biso banzimi biso nyonso to telela kaka mobele Yesu ma siya to sana mokili sana ba vene makambo ebele ile kina nata bantu na mfuilu ba vene masumu ba vene bimbevo ba vene ba mambo mutindu ile kina nata bantu na mfuilu me kana beto sungimina Yesu na ntadisi ya mvita ina na ntadisi ya vene ina beto na kufa asiki voilà pourquoi le bien était ainsi tous ceux qui croient en lui auront la vie avec Dieu pour toujours. Mais nous ce que l'éclat Yesu qui minu bake vwanda moyo na tata nzambi kwele mvu kufutikiri mvu adi bundi ya tata nzambi stadisa beto na kubakula ti Yesu me kuzangula samu na ngena munu nzamba sunga biso to ebete nkolo tata nzambe a élevé nzambe na biso Yesu Masia pone tengana oto zolobi kiso kutonzimia na solo muzola kusulinia diambu yai beto nenda zonda tupe kundima Yesu Kristo beto na kundima na makedika tokoko lobete tonzimia Yesu Masia mesenge tonzimia na solo pote awa na sena kasi na mokili ba chrétien basali belé biso tout tous ba chrétien mais il y a des chrétiens simples et des chrétiens fidèles. Chrétien simple ni moto nzimia Yesu Masia c'est un chrétien, il prie, il n'a pas la crainte de Dieu bien-aimé. Il prie, il va à l'église. Il n'a pas un groupe de chant. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Il dit que maman mezola. Si il quoi na VIP, na quoi da bina na kusala nyonso na kuzola. Si il que sala pe ba mambo ya imbi ya kutonga bapangi. Si il que sala pe ba mambo ya kufa bapangi. Si en tant que chrétien azo sala makambo ya mabe, ozo nyonso molimo na tata nzambe. Tu es chrétien, mais tu n'es pas fidèle à Dieu. Mais il y a des chrétiens fidèles qui sont des chrétiens, mais qui marchent dans la crainte de Dieu, dans ce sens que il y a des gens qui ont mambo ya imbi, parce qu'il y a des gens qui Yesu qui ont yandi, parce qu'il y a des gens qui ont mambo. Est-ce qu'il y a des gens qui ont quoi pour dire nous fumons muka apprécier yao, quoi pour dire nous fumons muka tala yao. Il y a des gens qui sont des chrétiens fidèles qui respectent le Seigneur, qui respectent Dieu. Avant de faire quelque chose, ils mesurent les conséquences de la parole de Dieu. Il y a une question qui dit maintenant là où tu es dans quel camp? Est-ce que tu es un chrétien simple ou bien tu es un chrétien fidèle à Dieu? Quand tu es les arbres, chrétien, mais qui est libre de faire du n'importe quoi sans crainte de Dieu, ou bien quelqu'un chrétien fidèle. Voilà pourquoi David a dit, j'ai été jeune et maintenant j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un chrétien fidèle, un juste, un fidèle du Seigneur être abandonné. Ça veut dire que quand on est chrétien fidèle, on ne peut jamais être abandonné par Dieu. Quand on est chrétien fidèle, nous avons dit que nous avons passé à ce qui est. Parce que tu es fidèle à lui. Chrétien fidèle. Il y a l'un de supporter ma soumu, ma soumu qui est poids, ma soumu qui est pesé. Donc, chrétien, où est-ce qu'il y a solo, où est-ce qu'il y a Nzambe, ce qu'il y a mabe et comme il poids, il y a qu'on supporter pour wanate. Mais chrétien, il y a combo kaka chrétien. A usala ma soumu, ala le kola ma soumu, a komela ma soumu. Donc, comment au quotidien, on vit ma soumu. Et ça, ça est le côté chrétien simple. Moi, Nzambe, ça m'a cassé la chrétien fidèle, hein. Ben kaka ina ke zonzo na pangi mbi kimponza ke dia kafe il faut quoi lomba lengo na nzambi ben kaka ina be yidika mambo imbi nzambe en tout cas me sumuka en tout cas j'ai péché contre le Seigneur il faut se repentir na lomba lengo il est cela donc il vient kimponza na kuvanda masumu il faut aller dire là il faut aller nyongoloka parce que nzamba non il a trahi son Seigneur. Voilà un chrétien fidèle qui respecte son Seigneur. Tu es quel genre de chrétien bien-aimé? Est-ce que quelqu'un chrétien il n'a que chrétien en kumbu? Mais cependant, vraiment, nakasa mavanga imbinga ke kuna. Ubenga ke chrétien ina vraiment, ina Yesu kina kuyangala na yangi. Mais ba bezonza awati, ba ina Yesu ke lekelani kiminu, ke tambula moyo,
ke tambula lusaku munu banda awa na toto na tena dizulu moyo ya bavula na mvula na tandisa tata nzambi mais c'est la vie éternelle en Jésus-Christ parce que na ina ngebe nzima Yesu Kristo ina ngeke na kusungimi na likulusa Yesu Kristo parce que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur ba venez toto ya masumu eke na lulendo na ngeve parce que au nom de Jésus tu es sauvé parce que na kumbe Yesu nzambe na lemfulinge ina ngebe nzima Yesu ngeke na kusungimi na ngebe kangama na yandi tu es chrétien fidèle quelque chose va venir ba bimbevu ya ba mambo na mtoto yai ya ba mpasi ina ngeke sungumi na Yesu Yesu ke délivrer na yao ba venir na keva na lulendo na ngeve même venir kimbevu yakivadi kana lulendo na ngeve sungumi na Yesu na ntima yenge nyonso na makedika yenge nyonso quelque chose venir kimbevu Yesu ke kulange katula maketiketi katula ba doute katula ba mélange katula hypocrisie katula nyonso ila ina vana bonso nkakumusu longola nyonso mabeka tina motema na mwana nzambe talela Yesu na bosolo longola sangisa soki yo talela Yesu na bosolo nzambe akotika ata mokete kola ko bikisa yo quelque soit venant bokono ezali ko tungisa yo okobikisa ma parce que ozotalela Yesu ma siya kati na bokono na yo venez bokono zo so yo au lieu talela Yesu ma siya on nzambe élevé yo ko mokota tina ba ndako banganga ko luka guérison ozoke na bandeko ba marabu ozoke na ba solo ba pratique ba solo biloko ba msuti ba nteri ko kotala nani asalinga boye yakele mambo ya kiadi en ce moment là on nzambe keni yaksange mais singa metala kaka ba bantu ya ina kati ya désert ba na iselelique ya nzambe zona nyoka ketatsikange ba vene ina takila nyoka lo men na anguna na disulu nyoka ya nsongo mbange kevuka Dibundu dia Kongo tela meno ratangu na dibundu kaya songo Dibundu dia Kongo tela meno ratangu na dibundu kaya songo Nokaya songo zami kademese Yiso buluzi Kari imamu yobana konoswa Kari imamu yobana Kristo baina nyoso ke sungimina Yesu ke tambula lunia kusu baina nyoso ke sungimina Yesu ke tambula délivrance baina nyoso ke sungimina Yesu ke tambula ndevoko la masumu baina nyoso ke sungimina Yesu ke tambula lusaluso wa mambu nyonso sungimina Yesu kusungimina banganga ve kusungimina biteki ve kusungimina babantu ve ekangama na Yesu zala chrétien fidèle poto bona nkemo na nzambe kati na bomo ina yo na kombo na Yesu Masia amen amen milongi ya Kongo tela meno la nangu na nyoka ya songo milongi ya Kongo tela meno la nangu na nyoka ya songo nyoka ya songo na nyoka ya bigi kamwe yokana kufa nyoka ya songo na nyoka ya bigi kamwe yokana kufa nyoka ya songo ni sukuluzi na bigi kamwe yokana kufa nyoka ya songo ni sukuluzi na bigi kamwe yokana kufa ibudu ya Kongo tela meno la nangu na nyoka ya songo ibudu ya Kongo tela meno la nangu na nyoka ya songo nyoka ya songo ina ya telimisi na bigi kamwe yokana kufa nyoka ya songo zali ya telimisi na bigi kamwe yokana kufa nyoka ya songo isukuluzi na bigi kamwe yokana kufa nyoka ya songo isukuluzi na bigi kamwe yokana kufa oboneli nzambe tata na biso nkolo na nguya tolingi kozongisa matonzo ebele nzambe na biso mpona maloba na yo osili koteya biso na ntongo ya lelo mpona kolakisa biso ete Yesu oyo tomboli na likolo azali bomoi na biso azali nyonso mpona biso
quel que soit ma nzambe ko landa biso pasi ba venin mokili oyo ya bokono ya masumu ya bitumba ko landa biso toko jolobi ko bele pa na Yesu Masiya na banzela mosusu te nkolo totalela kaka Yesu Masiya matonze bele na maluba na yo ina kena kuza susumu na bitu tata nzambi timbeto kele na inza ina mefuluka na ba venek ba venek bimbevo ba venek masumu ba venek ba mvita ba venek bitezo mutina mutindu mekana beto sungumi na Yesu Kristo ina ngenzambi mezangula ba venek de kevana lulendo na zulu ya beto ve sasa dibunya ngeta tata nzambi na kusungumi na batangu nyonso na kukatuka na banzili ya kusumuka ina kena kunata babantu na nzimbu kusu o nzambe na biso sala biso ngolu ete tozala ba chrétien solo ba chrétien fidèle bo bazo sala na kasa bo bangi tozala ba chrétien kombote ba chrétien simple tête mais des chrétiens fidèles pona tozalo biko bo moya seko e pa nzambe na biso azali biso pe tozala ngeme kubikila bitu moya bamvula na bamvula ngeme kubikila bitu lusakunu banda awa na ntoto date na dizulu na kutambula ya bitu na kuvana ba chrétien fidèle nange baida ke lekila nge kimino makedika nyonso na kitambula na kati na boma enge sunga bampate no matonze bele tikete nkembo lobiko ezonga bobele pa no nzambe na biso nde totalisa na bana mikenyo sok longola elembo mo pepe mabeli ngi kotelema na bomo ya bana na biso na molongo mobimba katula kitezo ya imbi na metelima na babana na inza ya mufimba nzambe mu pepe ina diatikisa ya au nom de Jésus mu pepe ina semba ya yava na Amerique yava na Europe na zino Oceanie yava na Afrika nyonso yava na Congo kitembo ina zona telima na babana nzambe na kombo de Yesu Masiya ce qui est révélé est condamné niate yango pamele yango et comme na bana te au nom de Jésus to tien bana na molongo mobima sous la protection divine makila na Yesu batela bana nyonso ya mindele ya miyindo nzambe batela bana beto kena kimilo tukena kuwila beto na sadisa tata nzambi bwale ya beto Congo sadisa Congo ya beto Yesu ina kenda kwenda finama na bas élections législatives ya lutambote au nom de Jésus na ba kwenda ba recoin Congo elekana na kimia lolenge kimia zali na Congo ekoba kaka wana peto zane likete ekolekana na ngoma lamu peto yonzambe na biso ozali elongo na biso to pesi lingomba ya sango lamu na Congo epa na nzambe nzemba koba ko kitamo limo no kasi na lingomba oyo pamela nyuso mabenza mbe na lingomba na biso ba consoir nyonso na ba paroisse nyonso molimo na yo hakita sala lolenge yo lingi nzambe kasi lolenge biso to lingi te po ete lingombe ezali ya yo salisa paroisse beto mayangi salisa ba travaux ya beto ya l'école ya beto tata nzambi salisa ba chrétien nyonso paroisse mayangi salisa l'hôpital ya beto Yesu Kristo salisa moya kimpevu na kati ya paroisse yai matondo yingi na kubika beto ve salisa guerre ya Ukraine na Russie oh nzambi ya moyo nge ikele yazola bwana mbote tata nzambi nge dingisa guerre ina ya kusuka sadisa ba bantu nyonso kana baisi anzenza kana problème ba papier sadisa baba kuzoba mikanda ni akisa ba mbevo nyonso ina kele tata nzambi kana kusufri na kati ba venir ba maladie ya mtinda mtindu kuiza kula ba ngene kele nyoko ya nsongo ya kedika kula ba ni akisa ba matondo ngeme wila beto nangeke na kusala ya ngitukulu na katikati ba yenge na nkumbi Yesu Kristo fumini vuluzi ya beto amen Amen. dozongi si matonzi na bino banso bosili kolanda lianga ni oyo zamba pambola bino pebo leksa mokolo malamu kilumbu ya mbote na beno nyonso nzambi mfumu anzaya yo sei mabanda mamoto no mutu kaye ikujoka suksana beto ke mwana masika biga futukana nge sapuna di bundi nge kilumbu ya nyonso kuluta na isi ya levo nge bieka beto nyonso na kedika na nkumbi Yesu Kristo mfumini vuluzi ya beto nge mfumo eto yenzambi eto ufweni mutambu na nkembo yenzitusu yelulendo kalinge yewasema bya byonsono mudyangu lya luzolo lwaku
yakala yebyasemwa bikalemvu ya mfumu Yesu zola ya tata nzambi kintwade mpevya longo kuvwana na beno nyonso na nkumbi Yesu Kristo. Amen. amen Ilumbi ya mbote na beno nyonso ye. ye